على كوكب الأرض الذي نعيش عليه تشكل المسطحات المائية 71% من المساحة الكلية لهذا الكوكب، أما اليابسة تشكل ما نسبته 29%. التطور السريع في المجتمع البشري أدى إلى غزو وتدمير البيئة الطبيعية وزيادة تصحر الأراضي وجفاف البحار. إدارة حماية الصحاري والبحار هو مطلب ضروري لضمان بقاء البشرية. تحقيق هذا المطلب لا يحدث بمحض الصدفة، بل يتطلب أن نتكاتف سويا يدا بيد وجيلا بعد جيل لنحقق التغيير والابتكار. في راية ألاكسا اليسرى في منغوليا الداخلية يقل معدل الأمطار عن 200 ملم سنويا. والرفيق الدائم لسكان هذه المنطقة هي صحراء جوبي.我从小就是在这儿长大的，曾经这个地方，这儿就有高丘的地方，全部都是流动沙丘，一年四季也是风沙不断。外面刮沙尘暴的时候，屋里面就会下沙子。现在就是梭梭种上以后，全部都已经散平了，没有了，看不见了。عاش وان جانغ في قلب الصحراء منذ نعومة أظافره. تم قبوله في جامعة تشونغ تشينغ لدراسة تخصص المحاسبة. بعد تخرجه عاد إلى المحافظة لكي يعمل في مجال الخدمات التقنية لشبكة الإنترنت. في عام 2015 ترك وان جانغ عمله وعاد إلى المراعي، والسبب وراء ذلك أنه يريد تغيير بيئة مسقط رأسه. 我今天来呢，就是检查一下滴灌设备。我们这儿野生动物比较多，容易破坏这个滴灌设备。你看这儿呢，就是让兔子刨了，再不维修的话，再不覆盖土的话，就会有其他野生动物过来把这个管道接的就咬破了，过来喝水。这种的情况发现以后，就尽快覆盖住。虽然说这个滴灌设备检修起来比较麻烦，但是也比你水车后面带上人浇水要省水，浇灌的效果呢要更好。这套滴灌设备呢是我们从外面买回来的，虽然说人家外面用的挺好，但是到了我们这儿呢，我们这儿的气候条件比较特殊，昼夜温差特别大，所以就时常会出现这种的管道拔开脱扣的情况，后续的呢还需要再改进一下。تتحمل أشجار الغضا الجفاف والبرودة، وهي مقاومة للملوحة والعواصف الرملية، فلا يمكنها فقط الحد من التصحر والتحسين من التربة واستعادة الغطاء النباتي فحسب، بل يمكنها أيضا حماية الأراضي العشبية المتصحرة المحيطة. هذه الأشجار تؤدي دورا لا يضاهي الأشجار الأخرى فيما يتعلق بمجال الحفاظ على التوازن البيئي، وجود الحيوانات البرية ومعدات الري بالتنقيط ومستويات المياه الجوفية وغيرها من العوامل التي تؤثر على أشجار الغضا المستخدمة في تثبيت الرمال. 我呢是我们这个小地方接触网络比较早的人，从网上呢我就知道这个梭梭，种植梭梭呢是一个长期的，可以改变我们的沙化土壤结构，而且呢后期呢还可以嫁接肉苁蓉，产生经济效益。反正自己家也在这儿呢，迟早都需要改变，
所以呢，我就回来了。以前呢，这的生活环境相当恶劣，好多人都受不了，直接就搬走了。现在呢，政府对荒漠化治理的办法和手段也多了，鼓励政策也多了，种梭梭的人也越来越多，梭梭越种越多，成活率越来越好，生活环境也变好了。现在到了风沙季节的时候呢，基本上看不见沙尘暴了。生活环境改善以后，好多人也就又搬回来了。في المناطق الرعوية تبعد الأحياء السكنية عن بعضها عشرات أو حتى مئات الكيلومترات. وانغان راع بشهادة جامعية بعودته إلى مسقط رأسه. هناك العديد من الرعاة يقطعون مسافات طويلة ليستشيروا وانغان ويستفسروا عن الأبحاث التي يقوم بها مؤخرا وعن إمكانية المشاركة بها. 王哥，哎，是你来了啊，在家呢。我过来是看一下你那个，最近不是你做的那个底管那个啊？听说不是效果挺好的。走，先进家。不进去了。啊？咱们去看看。就在那个院子里。哎，还算上这么大的水泵。水泵小了不行，然后离近太远了。有时候你要水冲的话，就跟到这个里面来了。这个粗滤的原因就是把石头挡住了，到时候再清理这管道石头就行了。这个细滤的话就是把杂质滤出来，就是为了不断底管那个末端的数量。像你这个的话，就我们要好好向你学习。还是要跟你们学习学习，我们也就能感谢这些东西。就这一片，这一片片啊，就那一片。对，就是现在我们刚开始做实验的那一片，那300亩那个林子，立马跟这个外面不一样，浇上水。就是它有水分，它长得也好。على بعد 2500 كيلومتر من جنوب ألكسا وفي خليج بايبو توجد هنا مزارع بحرية كما في ألكسا. يوجد هنا أناس يعيشون بفضل البحر، فالبحر بالنسبة لهم هو ديارهم. هم شعب تانجا. عند الساعة 5 فجرا آيونغ وعائلته يستعدون للإبحار. آيونغ يعتبر من الجيل الرابع الذي يحمل إرث شعب تانجا، لهذا فهو يفهم البحر عن ظهر قلب. والده مسؤول عن قيادة القارب، ووالدته مسؤولة عن التحكم في سرعة شباك الصيد. أما آيونغ فهو مسؤول عن مراقبة سرعة المياه والأسماك. توزيع المهام بشكل واضح يزيد من نجاح رحلة الصيد في كل مرة. رحلة الصيد اليوم مختلفة تماما عن المعتاد، لأن مهرجان منتصف الخريف على الأبواب، وهو واحد من الأعياد الصينية التقليدية، حيث تجتمع فيه العائلة بأكملها معا للاحتفال. ستعود شقيقته مع زوجها وأولادها من المدينة، لهذا آيونغ سيقوم باصطياد الجمبري المحلي في المناطق المائية الضحلة، فهذا هو الطبق المفضل لدى ابن أخته. تعديل الدفة وإلقاء الشبكة، الانتظار. ولأنهم عاشوا بين أحضان البحار لأجيال، فهم على معرفة تامة بأسرار الأمواج بين المد والجزر. آيونغ وعائلته يعرفون جيدا كيفية العيش والتعايش مع البحر.
哎，星啊，你東西幾時都會啊？我今日去下蝦食啊，係啊，下到都有多少蝦啊，俾你同細食啊。知道你同阿班啦，小心啲。得咯，係啫。 بعد ساعات من الانتظار طبق مهرجان منتصف الخريف الشهي أصبح الآن في شباكهم. 用啊，解晒條魚爪海啊！啊，知道啦，解晒條魚條海啊！解下解下。啲啊，邊一隊會到嗨嘅？我在肚子里就跟大海角打交道了。那时候我听我妈说，他们是放那个也是放鲳鱼网，刚收完网，我妈肚子就开始痛，然后我爸就急急忙忙的就赶回来。我6岁之前都是在船上长大的，像我们这些人唯一能做的，对吧？就尽量不要把垃圾丢到海里。 还有的话就是抓上来的鱼，小的话能放生就放生嘛。像我们有时候抓的那些螃蟹、母蟹，我们都会丢到海里去，只抓公不抓母嘛。 شبه جزيرة ليشو ليست فقط مصيدة أسماك ضخمة غنية بمنتوجات البحر، كما أنها ملجأ للطيور المهاجرة في فصل الشتاء، حيث أصبحت موطنا شتويا للعديد من أنواع الطيور. Mình nào, đổ xe hậu. Rồi. Vô xuống. 嗰啲紅樹林嘅蟲害啊，有啲嚴重。我哋出野外如果觀察到嘅嗰蟲害嘅變化情況呢，就通過嗰個手機扶林通啊，嗰個 APP 呢，就將嗰啲情況上傳。另外呢，又係近秋冬咯，天氣慢慢就涼啊嘛，咁嗰啲候鳥就慢慢飛來。在野外巡邏嘅時候，一定要注意觀察嗰個候鳥嘅變化情況呵。 بين البحر واليابسة في منطقة المد والجزر عند نقطة التقاء البحر باليابسة تنمو غابات خضراء، وهي غابات المانجروف المدهشة التي تعتبر الحاجز الطبيعي للبيئة الإيكولوجية لمنطقة البحر الضحلة. لهذا فإن حماية غابات المانجروف هو جزء مهم من حماية البيئة الإيكولوجية للبحر. 女仔，嗰科咩事啊？嗰科木蘭事。可以嗎？係真的。睇個樹上掛咗好多，呢棵樹係掛滿了果，冇幾正常㗎嘛，有啲病蟲害。咁你記錄一下，係將嗰啲情況啊，嗰啲葉子變黃啊。 有部分個葉已經捲起身啦，咁我哋都要記錄下，嗬。咁我哋就上報啦，確定上報哈。 لقد ولد وترعرع وعمل هنا بين غابات المانجروف، ولم يفترق يوما عن هذه الغابات طوال 30 عاما. لهذا فإن المدير لين يعرف هذه الغابة جيدا بكل أشجارها وأوراقها وكأنها جزء من بيته. 我哋嗰邊嘅漁業條件好呢，係離唔開紅樹林。 呢啲紅樹林把海水淨化咗，仲為魚類繁育遮風擋雨嘅。我是2015年来到红树林管理局，
我喜欢到处跑，喜欢这个大自然，所以没事的时候我会到这些红树林还有滩涂里面观察、监测这些鸟类。这几年每年都在我们这里监测到这个中华凤头鹰鸥，这种鸟特别稀少，全球数量都不到200多只。我们红树林这边有，所以我们这边的生物多样性的保护工作有了特别大的进展。对我个人来讲，我就是很希望能拍到一个它很清晰的一个定身照。我们湛江就是这里年一直通过一系列的生态修复项目，争取那个政府资金啊、社会资金来开展这个红树林的生态修复项目。原来那个监测鸟类的总数大概在190多种，按照经过这几年的努力，我们现在鸟类的总数增长到314种。红树林好了，然后底栖动物也多了，然后我们吸引更多的鸟来这里觅食啊、活动啊。所以它就会形成一个非常良性的一个循环的生态系统。红树林它除了它的生态意义之外，对我们从事红树林的工作人来说，它还是一个精神的象征。它就是这么耐烟耐眼，就是像我们中华民族的优良传统一样，就是艰苦奋斗这种精神。还有它这种奉献的精神，你看呢？它挡在那个潮水的最前面，来保護我們周邊那些堤壩還有村莊。成啊！哎呀，兔仔，又來啊！啊，你好。來拍嗰個中華鳳頭鷹鷗咯。是啊，今年很快就入冬了。这个第一批候鸟那个先锋部队差不多很快就赶到了。我已经也把那个监测的任务布置到下面的护林员了。我们如果第一时间发现，第一时间通知你。好，好。我们在这保护区里面干了30-40年了，就有一个新的物种来，特别是这珍稀的鸟类啊，来了就是感觉到很高兴啊。是。الكائنات الحية تحضن بعضها بعضا لتشكل نظاما بيئيا فريدا لغابات المنغروف. كل كائن حي تمكن من خلق ديار له بين أحضان الطبيعة النابضة بالحياة. حماية غابات المنغروف كان لها تأثير إيجابي ومباشر على التنوع البيولوجي لمصايد الأسماك في مناطق البحر الضحلة. من هنا انطلاقا باتجاه الجنوب إلى أعماق البحر سنرى على سطح البحر نوعا جديدا من المراعي البحرية. 现在这个横架，我外面看的，这个水现在是多高啊？这个横架12米深，12米深，12米深，这还不是最低的吧？应该是，对，这还能再低吗？还可以啊，还能再低啊。这边是几两大？我看的好像是4两、4、5两左右。对，4、5两。然后最大的最大应该是那边吧？对，最大的应该有8两大啊。那边有了。我看到昨天是下雨嘛，然后光伏系统的话，现在用的还正常吗？之前正常的。我当时装的时候，他跟我说是晒1天能够用5天，有没有这个容量？有的。这个机房现在有在用吗？这机房现在有在用哈。我一直以为农业就是身体付出努力劳力就可以了，但是回来之后，慢慢的经历过这1、2年、2、3年的沉浸啊，我其实也感觉到农业之中也有很多高科技的东西，并不是我之前想的，就是可能左一步算一步，没有任何规划，其实还是有规划的。我的父亲他就是在没有这个概念之前，他就已经在做这个东西。我们那时候只把这个东西叫做一个海上平台，就是一个基地，然后专门去服务周边的一个种林饲养乡。中午的时候可以提供员工休息，然后往4边覆盖。后来又有一个海洋牧场的一个新兴的一个东西，向海图强嘛，然后向海洋要粮食嘛。
哎，上次我们放下去是放了100万尾哈，现在有统计过大概剩下多少条吗？现在有将近80万苗左右。 80万苗。好，那就是基本上是损耗了2成哦。对对对。我父亲那代是互相了解海洋，怎么能够跟海洋去相融合。到我们这一代呢，可能就是说，可能我们是热恋期，就是我们去更加的体会到海洋的一个好处。有没有可能是因为密度太高？是密度有点高了。密度太高。对。这应该是被撞死啊，还是找汤死啊？他那个吃料的时候，他们抢料嘛，撞到那个神经的。你们有没有把这种鱼肯定是不能拿了？对。那有没有把它分开，还是说分开？你们之后会有专门的人分开是吗？像这种鱼的话，其实我们就不能用了。对，因为这个死得太久了，会影响美观，所以下次死鱼要及时捞出来。我们鱼的一些排泄物，我们都会在旁边挂贝类或者生蚝的一个8倍体或3倍体的一个东西，因为它们的营养物质需求来源就是，那些海洋生物的排泄物，就是它们的营养养分，就像鱼塘一样，你不可能说，在周边养个贝类东西去吸收鱼的排泄物，因为它没有海洋，只有在海洋的地方才可以做到这样子一个生态循环的一个链。像我们平台。每天都有一个智能监测系统，会监测这附近的海域，它的微生物啊、营养物质啊、海水有没有富营养化，我们都能看到的。像我们湛江就是那一块是经常是种植红树林的嘛，就它红树林它其中最大的一个效果就是能够净化近海的人类造成的垃圾，有这一个生态保护的一个作用。我们自己也有在做近海鱼排的养殖，我们会尊重这一块保护区域。因为我们想到，如果是正常的人，可能你这个红树林种植区域占领了我的养殖区域，让我的养殖收益会更小。但是我并不是这么想的，因为只有水质变得更好，我们养殖的鱼的那个鱼的质量才会更好。我挺希望我的下一代，就从一出生就有这样的意识，就是做环保卫士。因为我是接触了这个行业之后，也是父辈传达下来的精神。我才去慢慢的去跟环境、大自然、海洋去，找到一个最合适的相处模式。بعض الأمور يمكن أن تنتظرنا، لكن هناك الكثير من الأمور الملحة التي تحتاج منا التصرف فورا. لقد ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي البشرية على فهم وحماية النظام البيئي بطرق عديدة، لكن الداعم الرئيسي الذي دفع الأجيال للسير على هذا الطريق هو حبهم لهذه الأرض. قصصهم مع البحر والصحراء لم تنتهي بعد، وستستمر الأجيال القادمة في خط سطور هذه القصة.